अरे बच्चों, इस सबक के मकसद यानी मकसद और मुद्दा क्या है, क्यों रखा गया ये सबक आपकी दरसी किताब में। जैसा अभी बात आ चुकी थी कि इंसानियत पस्त होती हुई इंसानियत शहर में है और गांव में उसके बरक्स है। तो ये जहन में लाने के लिए कि ये ज़हनी आगही जो कि आया था, इसमें पहले बोला था कि मैं आपको ज़हनी आगही इसके अंदर होती है, ज़हनी आगही और उनको शऊर बेदार करने के लिए कि जो रहमदिली होती है, रहमदिली के जज्बात होते हैं, हमदर्दी होती है, रवादारी होती है, ये तमाम शहरों में नापेद होती जा रही है। शहर में ये बातें नहीं हैं और इसके बरक्स ये तमाम चीज़ें गांव में मौजूद होती हैं, जबकि शहर वाले गांव वालों को अहमियत नहीं देते, गांव वालों की कोई उनके पास हैसियत नहीं होती। मगर अगर हम जायज़ा लें, हम मुताला करें, हम समझने की कोशिश करें तो ये बात मिन शम्स अज़हर मिन शम्स है कि शहर की जो तरक्की है उसमें बहुत बड़ा रोल गांव वालों का है। वो मकसद यहाँ पर बयान किया जा रहा कि समझें कि गांव वालों का रोल क्या है, गांव वालों की अहमियत क्या है, गांव वाले किस तरह से शहर वालों की मदद करते हैं। हम देखते हैं अजनास है, ग़िज़ाई अजनास, तरकारियाँ हैं, दूध हैं, ये तमाम चीज़ें शहर को जाती हैं। यहाँ तक कि यहाँ से पेशा वाराना मज़दूर, आम मज़दूर भी शहर को जाते हैं। जब कोई इमारत तामीर होती है तो शहर वाला काम नहीं करता बल्कि गांव वाले वहाँ पर होते हैं। जाने की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं गांव वालों के, वहाँ पर शिफ्ट होने की, माइग्रेट होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। वजूहात अलग चीज़ है, लेकिन उनका जो वहाँ पर रोल है, उसकी तरक्की में जो हाथ है गांव वालों का, उसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर यह बताना मकसद है, इसलिए ये सबक यहाँ पर आपकी दरसी किताब में रखा गया है और बताया गया है कि शहर क्या होता है, गांव क्या होता है और शहर वालों को गांव वालों की अहमियत समझना चाहिए। उनके अंदर भी हमदर्दी, रवादारी, इंसानियत, ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए। इसको भूलना नहीं चाहिए कि हर एक कोई अल्लाह ताला दुनिया में कोई चीज़ भी बग़ैर मकसद के पैदा नहीं किया। हर चीज़ का कुछ ना कुछ मकसद है। कोई चीज़ निकम्मी नहीं है ज़माने में, कुदरत के कारखाने में। एक शेर आपने पढ़ा होगा अल्लामा इकबाल का, वो है, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा मुकम्मिल शेर, तो एक मिसरे का सहारा ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि कोई चीज़ निकम्मी नहीं है कुदरत के कारखाने में, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मकसद है। तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत तफसील होती चली जाएगी। और ये माखज़ यानी ये कहाँ से लिया गया है, तो मालूम है कि ये जो शहरों में चांद को मामा नहीं कहता, इसके इंशा पर्दास का नाम है मुनव्वर राना। ये बहुत बड़े शायर भी हैं और साथ ही नसर निगार भी हैं। तो इनकी कौन सी किताब से इसको हमारी दरसी किताब में शामिल किया गया है? ये है, किताब का नाम है इनके चेहरे याद रहते हैं। ये किताब से ये लिया गया है। हाँ, और मुनव्वर राना के ताल्लुक़ से आप तफसील से इसमें पढ़ लीजिए कि मुसन्निफ़ का तारुफ़ भी इसलिए पढ़ना है आपको कि आपके इम्तिहानात में पहले पर्चे में 3 नंबर के लिए, 3 निशानात के लिए किसी शायर का तारुफ़, यानी उसकी कलाम की खुसूसियात, नसर की खुसूसियात, किसी अगर मुसन्निफ़ है तो कोई ना कोई एक सवाल आपका चौथे नंबर सवाल में दिया जाता है 3 नंबर के लिए। तो लिहाजा इसका तारुफ़ भी आपको पढ़ना है, समझना है और मुख्तसर उनकी बातें याद रख लेना है। तो मुनव्वर राना के ताल्लुक़ से जो बात अहम है वो यह है कि माँ के तक़द्दुस को उन्होंने अपनी शायरी में समोया है। बहुत सी नज़में उन्होंने माँ के तक़द्दुस पर कही है, माँ की पाकी पर उन्होंने कही है, माँ की अहमियत को उन्होंने समाज के अंदर रखा है। माँ क्या होती है, आमतौर पर जब मुनव्वर राना का नाम लिया जाता है तो साथ में माँ का तसव्वुर भी उभर कर आता है। और अब ये शायर सिर्फ शायरी तक भी महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने नसर निगारी में भी अपना एक मुकाम पैदा किया। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये मज़मून के अंदर हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि क्या अभी मकसद के अंदर भी वो बता दिया था और यहाँ पर भी उसी की तफसील है। और जो चीज़ें नसर में होती है, यानी इंशाइया के ताल्लुक़ से जो चीज़ें होती हैं, ये जो बोर्ड पर मैंने तहरीर की है, ये तमाम चीज़ें इंशाइया में आती है। तो उनके अगर हम नसर की खुसूसियात लिखना चाहेंगे तो उनके नसर में यानी उनके मज़मून में जो होता है उसलूब का निखार होता है,
لطافت ہوتی ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، ذوق آگہی ہوتی ہے، یہ تمام تفصیل آپ اس کے اندر لکھ دینا تو آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ سبق کی تو ابھی شروعات ہی نہیں ہوئی ہے، ہم پھر ابتدائیہ میں چل رہے ہیں، تو ابتدائیہ میں بھی جو دیا گیا ہے پھر اسی سبق کا، یعنی اسی انشائیہ کا ایک چھوٹی سی عبارت ہے، ہاں، جو 2 پیراگراف پر مشتمل ہے۔ اور یہ دیکھیے اب یہ کیا ہے، روٹی سیکنے کے لیے ماں جب سوکھی گیلی لکڑیوں کو سلگاتی تو پسینے پسینے ہو جاتی تھی، اور اس کے مقدس پسینے کے قطرے روٹیوں میں جذب ہو جاتے تھے۔ شہر نے مجھے بریانی کھلا کر روٹی کی لذت چھین لی، دودھ کے ڈبوں نے ماں کے دودھ کا ذائقہ چھین لیا۔ آج بھی گاؤں میں ایک آدمی کی موت کو گاؤں کی موت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک پیراگراف ہے، اور ایک یہ گاؤں کے تعلق سے ہے، اور دوسرا پیراگراف ہے، تیز روشنیاں، روشنی میں نہائی ہوئی سڑکیں، اونچی عمارتیں مگر بند بند سے مکان، کمرے مصنوعی ٹھنڈک اور پھولوں سے آراستہ، دریچے بند، راستے گاڑیوں سے بھرے ہوئے، گزرنا دشوار، اتنی الجھنیں کہ سنورنا دشوار، اتنا بوجھ کہ مرنا دشوار، اتنی جلدی کہ ٹھہرنا دشوار۔ جب زندگی اتنی تیز رفتار ہو جائے تو پھر کیسی رشتہ داری، کیسا خلوص، کیسا احترام، کیا ضرورت ہے چندہ ماما سے ملنے کی، گفتگو کرنے کی۔ آئیے دیکھیں مصنف نے کس طرح دیہی زندگی اور شہری زندگی کا خاکہ اس سبق کے ذریعے کھینچا ہے۔ یہاں پہ 2 پیراگراف جو دیے گئے ہیں آپ کو، یہ اسی عبارت سے تعلق رکھتے ہیں، اسی سبق سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو پہلا جو پیراگراف ہے وہ پیراگراف میں گاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، دوسرے پیراگراف میں شہر کی وضاحت کی گئی ہے کہ شہر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مصنف کہہ رہا ہے کہ روٹیاں سیکنے کے لیے جب ماں سوکھی گیلی لکڑیوں کو سلگاتی تو پسینے پسینے ہو جاتی۔ گاؤں کا ماحول، گاؤں میں چولہا، لکڑی جلا کر آگ بنائی جاتی اور اس پر پکوان کیا جاتا ہے۔ جب اس پر پکوان کیا جاتا ہے تو اگر لکڑیاں گیلی ہوں، کچی ہوں، تو ایسی صورت میں اس کو سلگانے کے لیے بہت سی محنت ماں کو کرنی پڑتی ہے۔ تو جب وہ پھونکتی ہے، پھونکنی سے جب پھونکتی ہے تو وہ پسینے پسینے ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا، اور اس ماں کے مقدس پسینے کے قطرے روٹیوں میں جذب ہو جاتے، یعنی وہ آٹا، روٹی پکانے کے لیے آٹا اس کے سامنے ہوتا ہے، پھر ادھر چولہا سلگانا بھی ہوتا ہے، ادھر چولہا سلگتا ہے، سلگانے کے لیے وہ بڑی مشقت کرتی ہے، پسینہ اس سے شرابور ہو جاتی ہے اور پسینہ گر جاتا ہے ان خطروں میں۔ تو یہاں تصوراتی طور پر مصنف کہہ رہا ہے کہ ماں کے مقدس پسینے کے قطرے جب روٹیوں میں گرتے تو وہ روٹیاں بہت ہی مزیدار ہوا کرتی تھی، مگر جب شہر میں آ گیا تو شہر کا جو ماحول ہے یہاں پہ بریانی کھا کر وہ اپنی ماں کی روٹیاں، جس کے اندر مقدس پسینے کے قطرے شامل تھے، جو اس کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے، لیکن اس کا مزہ، اس کا ذائقہ یہ آج بھول چکا ہے۔ کیوں کہ اس نے یہاں پر آ کر، شہروں میں آ کر بریانی کو کھانا پسند کیا ہے، روٹیوں کا احساس اس سے ختم ہوا ہے۔ اور پھر یہاں کہہ رہا ہے کہ دودھ کے ڈبوں نے ماں کے دودھ کا ذائقہ چھین لیا۔ چونکہ بچوں کو جو دودھ پیا جاتا ہے، ڈاکٹرز خود کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ بچوں کے لیے اہم ہے، چونکہ ایک مکمل غذا ہے اور ماں کا دودھ ہی بچوں کو پلانا چاہیے۔ لیکن شہر کے ماحول کے اندر ہوتا یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلانے کے بجائے ڈبوں کا دودھ پلاتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ماں کے دودھ کے ذائقے کو، اس کے مزہ کو سمجھ ہی نہیں سکتا، کہ اور اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے ماں کے دودھ کے اندر وہ یہ ڈبوں کے دودھ سے نہیں آتی، اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر اور ایک بتا رہا ہے کہ آج بھی گاؤں میں ایک آدمی کی موت کو گاؤں کی موت سمجھا جاتا ہے۔ جب ایک آدمی مر جاتا ہے، گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو سارے گاؤں کی موت کے مترادف قرار دیتا ہے مصنف۔ یہاں پر بتانا یہ مقصد ہے مصنف کا کہ یہاں پر جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گاؤں کا سارا ماحول رنجیدہ ہو جاتا ہے، سارا ماحول ماتم میں آ جاتا ہے، سارا ماحول ایسا ہو جاتا ہے افسردگی کا شکار ہو جاتا ہے، سارے ماحول میں بالکل اداسی چھا جاتی ہے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی مرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ سارا گاؤں مر گیا ہو۔ تو یہ گاؤں کی حالت ہے۔ اس کے برعکس شہر میں کیا ہوتا ہے؟ شہر کی وضاحت کرتے ہوئے یہاں پر مصنف کہتا ہے کہ تیز روشنیاں ہیں، روشنی میں نہائی ہوئی سڑکیں، روشنی روشنی، ہر طرف لائٹیں لگی ہوئی ہیں، مختلف قسم کی لائٹیں ہیں، چکا چوند چاندنی جس طرح سے ہوتی ہے اس طرح سے یہاں پر لائٹوں کی روشنی ہے، اور روشنیوں میں نہائی ہوئی سڑکیں۔ یہاں پر تشبیہ دے رہا، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ روشنی میں
सड़क नहाई हुई है, सड़क इतनी चमक रही है जैसा कि रोशनी से नहाली हो, और फिर ऊंची ऊंची इमारतें, इमारतें तो बहुत ऊंची ऊंची, मगर कमरे बिल्कुल बंद, यानी कि कोई वहाँ पर हर एक अपने काम में मसरूफ़, लिहाजा कोई कमरा खुला दिखाई नहीं देगा। बंद बंद से मकान, छोटे मुख्तसर से मकान होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और कमरों में मसनवी ठंडक होती है। ठंडक भी क्या है, हवाएं वगैरह की ठंडक नहीं, बल्कि वहाँ पर आपके एयर कूलर, एसी वहाँ पर, यानी कि मसनवी ठंडक है। अब जो कुदरती ठंडक होती है वो हवा, जो हवा आती है वहाँ पे दरख्तों की कमी होती है, तो हवाएं आना तो दूर की बात है। तो क्या होगा कि मसनवी ठंडक है और फूलों से आरास्ता दरीच है। जो उनके दरीचे होते हैं, यानी जो खिड़कियाँ होती हैं उसमें फूलों से सजाए हुए होते हैं, और वो भी दरीचे बंद, खिड़कियाँ भी बंद होती है। रास्ते में गाड़ियाँ, ट्रैफिक में जो गाड़ियाँ होती है वो गाड़ियाँ। अब यहाँ पर गुजरना दुश्वार, ट्रैफिक देखते हैं तो महसूस होता है कि अब कैसा पहुँचे, कैसा आगे बढ़े, वो मुश्किल होती है। और इतनी उलझनें होती हैं कि उसको हम सुलझा ही नहीं सकते, ऐसी उलझनों में शिकार है फिर, और उसको सुलझा ही नहीं सकते, उसको संवार ही नहीं सकते। जब इतना ही है मुश्किल मामला, तो ऐसी सूरत में इंसान को मरना भी बोझ लगता है, ज़िंदा रहना भी बोझ लगता है, ठहरना भी मुश्किल होती है उसको। जब ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाए, ज़िंदगी इतनी दिक्कत वाली हो जाए, तो और इतनी तेज़ रफ्तार, यानी सब मसरूफ़ है, अपने अपने कामों में मसरूफ़, तो ऐसी सूरत में अब कोई क्या रिश्तेदारी को निभाएगा, क्या कोई खुलूस का एहतराम करेगा, क्या कोई खुलूस से पेश आएगा। तो ऐसे हालात में चंदा मामा से गुफ्तगू करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, जिस तरह के गाँव में किया जाता है। फिर इसके बाद